नमस्कार। आज हूँ अक्टोबर मास 5 तारिख रविवार। चलतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्व चैनल को जदि नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। ता सहित आपण माने केउ जिल्लारु देखुचंती ताहा निहाती भाबे कमेंट माध्यम रे जणाई देबे। चलतु आउ डेरी न करी खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, श्रीमंदिर रे आरंभ हैला कार्तिक नीति। सकाळे द्वार फिटा नीति संपन्न परे अन्य नीति करा जाउछि। श्री राय दामोदर बेश सह बालधूप नीति बढ़ीतिला। महाप्रभु आजि ठारु राधा दामोदर बेशरे भक्तंकु दर्शन देउछंती। कार्तिक व्रत करिथिबा व्रतधारी एही बेश दर्शन करी आशीर्वाद भिक्षा करूछंती। कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत श्रीमंदिर रे बालभोग लागि हेबार परंपरा रहिछि। सेपटे आज श्रीमंदिर सेवायत और पुरीर महिला माने संकल्प करी कार्तिक व्रत आरंभ करिछंती। श्रीक्षेत्र रे सब वर्ष भड़ी ए वर्ष मध्य हबिसियाणी मानक पई करा जायछि निष्कुल रहणी व्यवस्था। जेउ माने एथिरे पंजीकरण करिछंती सेमानक पई सरकारक पक्षरु स्वतंत्र व्यवस्था होईछि। परवर्ती खबर, देश रे एबे कफ सिरप नै चिंता बढ़िबारे लागिछि। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने कफ सिरप पी 11 जन शिशुंकर मृत्यु पर एबे टेंशन रे केंद्र सरकार। काहेकि ओ केमिति कफ सिरप द्वारा कोन शिशुंक जीवन गला से नै एक्शन मोड को आसिचंती मोदी सरकार। 2 वर्षर शिशुंक पई कफ सिरप कटकणा लगाइबा सह सबु राज्य को सतर्क करिछि केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश रो छिंदवाड़ा रे 9 शिशु, राजस्थान रो भरतपुर रे जणे एवं सिकर रे जनकर जीवन नैछि कफ सिरप। एही घटना को नै गभीर उद्वेग प्रकाश पाइथिबा बेले केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु कुहा जायछि जे राजस्थान एवं मध्य प्रदेश रे शिशु मृत्यु सह जड़ित कफ सिरप नमूना रे किडनी आघात सहित जड़ित कोनोसी विषाक्त पदार्थ मिली नाही। राज्य अधिकारी द्वारा मध्य नमूना गुडी को परीक्षा करा जायथिला। विशेष कर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक कहिसंती जे 2 वर्षरु कम बयसर पिलामानंकु काश एवं ठंडा औषध देवा उचित नुहे एवं साधारणतः 5 वर्षरु कम वयस्क पिलामानक पई मध्य एबडी औषध देवा ग्रहणीय नुहे बोली कहिसंती। परवर्ती खबर, ओडिशा पुलिस एसआई चाकरी कलेंकारी गिरफ हेले आउ 2 अभियुक्त। किछि समय मध्य रे 2 गिरफ दलाल को कोर्ट चालान करा जिवो। सेथि पई डिजिटल तथ्य जोगाड़ रे लागि पड़िछि क्राइम ब्रांच। तेबे एसआई कलेंकारी मामला रे बढ़िला गिरफदारी संख्या। पूर्वरु 114 परीक्षार्थी और 3 दलाल गिरफ होइतिबा बेले एबे आउ 2 अभियुक्तंको गिरफ करिछि पुलिस। तेबे पुलिस एसआई परीक्षा परिचालना लागि कोलकाता रो आईटीआई संस्था को टेंडर देइथिला ओपीआरबी। परे एही संस्था हैदराबाद रो सिलिकॉन टेक्ला प्राइवेट लिमिटेड संस्था को दायित्व न्यस्त करिथिला। सिलिकॉन याकु सबलेट रे ब्रह्मपुर रो पंचसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड संस्था को दायित्व देइथिला। पंचसॉफ्ट को दायित्व मिलिबा परे संस्थार निदेशक शंकर पुष्टि घटला पई योजना करिथिले। खंडगिरी अंचल रो मुना महांती को राकेट शामिल करी आशायी को चाकरी देबा को कहि लक्ष लक्ष टंका आदाय करिथिले। परवर्ती खबर, कमिछि लघुचापर प्रकल्प। दशहरा रे भासाइबा परे कमिछि प्रकल्प। स्थलभाग छुईबा परे दुर्बल होईछि अपपात, जहार प्रभाव रे सारा ओडिशा जलमग्न हेबार संभावना रहिछि। तेबे गुरुवार ठारु लागि रहिथिबा वर्षा प्रभाव रे कलाहांडी, नुआपड़ा और बालांगीर जिल्ला रे देखिबाकु मिलिछि व्यापक क्षयक्षति। मुसळ धारा रे वर्षा जोगु कलाहांडी जिल्लार सांदुल, हाथी समेत अंचल समस्त नदी फुलिछि। विभिन्न स्थान रे भूस्खलन और गछपड़ी रास्तार अवरोध होईछि। बहुत लोकंक घर को पानी पसिथिबारु खाद्य सामग्री सह अन्य जिनिसपत्र भिजी नष्ट होईछि। सेहीपरि लघुचाप प्रभाव रे गजपति रे मध्य होईछि बादल फटा वर्षा। एबे वर्षा सामान्य कमिथिबा बेले आगकु आसुछि 2टी लघुचाप, जहार प्रभाव रे पुणी बढ़ी पारे वर्षा। 12 तारिख रे एक लघुचाप सृष्टि हेबा नै अनुमान करा जाईछि। एहा सह 16 तारिख रे मध्य आसी पारे आउ एक लघुचाप, जहार प्रभाव रे सारा ओडिसा रे देखा देबो वर्षा वित्पात। अनेक नदी फुलिबा सह आसी पारे भयंकर बन्या बोली कुहा जाउछि। परवर्ती खबर, दीपावली पूर्वरु सीएनजी जानवाहन व्यवहारकारी को लागिला बड़ झटका। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ एवं महाराष्ट्र रो आखपाख अंचल रे सीएनजी मूल्य वृद्धि पाइछि। एही वर्ष यह तृतीय वृद्धि बोली जणा पड़िछि। एबे सेमानकु सीएनजी गैस पई प्रति किलोग्राम पिछा 1 टंका अधिक देबाकू पड़िबो। एही वृद्धि अक्टोबर 2 तारिख रातिरु लागू होईछि। लागू हेबार कारण कोन सुनंतु। सीएनजी मूल्य वृद्धिर मुख्य कारण प्राकृतिक गैस रो मूल्य वृद्धि बोली कुहा जाउछि। गैस क्रय, परिवहन एवं अन्य संपर्कित खर्च रे परिवर्तन जगु खर्च वृद्धि पाइछि, जहा फल रे साधारण लोकंक पई मूल्य वृद्धि पाइछि। एहा व्यतीत विश्व स्तर रे गैस मूल्यर परिवर्तन मध्य सीएनजी मूल्य रे निरंतर वृद्धि पई सहायक हेउछि। परवर्ती खबर, भारत अमेरिका टैरिफ विवाद भितर प्रथम थर पर मुह खोली रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जहाकु ने एबे जातीय और अंतर्जातीय गणमाध्यम चर्चा हेउछि। अमेरिका को टार्गेट करी पुतिन कहिसंती जे भारत एवं चीन सह रूस रो शक्ति संपर्क खराब करिबाकू अमेरिका चाप पकाउछि, किंतु एपरि हेले अमेरिका उपरे अलटा प्रभाव पड़िबो बोली कहिसंती। खाली एतिकी नुहे, पुतिन
पुटिन चेतावनी देई कहिसंती जे जदि अमेरिका रूसर वाणिज्यिक अंशीदार देशगुड़िक उपरे अधिक शुल्क लागू करे तेबे यह विश्वव्यापी मूल्य वृद्धि करिबो एवं अमेरिकार फेडराल रिजर्व को सुध हार उच्च रखिबाकू बाध्य करिबो। रूस राष्ट्रपति भारत को भरोसा देई कहिसंती भारत एवं चीन निजकू अपमानित हेबाकू देबे नाही। सेहीपरि पुटिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपरे विश्वास प्रकाश करी कहिसंती जे मोदी केबे भी मुंड नुआइबेनी किंबा एपरि पदक्षेप नेबे नाही। परवर्ती खबर तमिलनाडु सरकार शनिवार घोषणा करिसंती जे सेमाने अक्टोबर 20 तारिख रे दीपावली उत्सव पूर्वरु 5 एवं 6 तारिख रे साधारण बंटन व्यवस्था अधीन रे वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग परिवार कार्डधारी घरे सीधा सड़क अत्यावश्यक सामग्री पहुंचाइबे। यार अर्थ हेउछि राज्यर वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग परिवार कार्डधारी आउ लंबा धाड़ी रे ठिया हेबाकू पड़िबो नाही। एक सरकारी विज्ञप्ति रे कुहा जाइछि जे एही बंटन समग्र राज्य रे एककालीन कराजिबो। 70 वर्षरु अधिक वयस्क वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग परिवार राशन कार्डधारी माने सेमानकर मासिक राशन पाइबा पई सेमानक पड़ोसी सुलभ मूल्य दुकान रे धाड़ी रे अपेक्षा करिवार असुविधार मुक्ति पाइबे। परवर्ती खबर बाहित रोग आजिकाली विश्व पई एक बड़ चैलेंज पालटिछि। डेंगू एवं मलेरिया परी चिकुनगुनिया एबे एक द्रुत गति रे व्यापीथिबा एवं विपदजनक रोग रे परिणत होइछि। एही रोग मुख्यतः एसिड इजिप्टी एवं एसिड एलोबोपिक्सिस मशा कामुडिबा द्वारा व्यापी थाए। समान मशा जेउ माने डेंगू एवं जिका भाइरस मध्ये संक्रमित करंती। अध्ययन रे भारत को सर्वाधिक प्रभावित देश भाव रे चिन्हट करा जाइछि। प्रति वर्ष हाराहारी 5.1 नियुत लोक एही रोग रे आक्रांत हुअंती। एहा परे ब्राजिल एवं इंडोनेशिया अछंती। चिकुनगुनिया मशा कामुडिबा द्वारा व्यापीथिबा एक भाइराल रोग। एहा साधारणतः संधि गुडी को प्रभावित करिथाए। उच्च ज्वर शरीर जंत्रणा एवं गंठी जंत्रणा यार मुख्य लक्षण। अनेक क्षेत्र रे एही जंत्रणा मास किंबा वर्ष धरी लागि रही पारे जहा जणे व्यक्ति को शारीरिक भाव रे दुर्बल करि दिए। परवर्ती खबर आजि ठारू अर्थात अक्टोबर 5 2025 रे भारतर बैंकिंग सिस्टम रे एक बड़ परिवर्तन कार्यकारी हेबाकू जाउछि। आरबीआई रो नूतन फास्ट चेक क्लियरेंस सिस्टम अधीन रे आपणकर चेक क्लियरेंस हेबो। मात्र किछि घंटा मध्य रे आपणक बैंक अकाउंट रे पांठी जमा हेबो। पूर्वरु चेक क्लियरेंस अति कम रे 1 रु 2 दिन समय नेउथिला एवं जरूरी कालीन परिस्थिति रे समस्तनको बहुत असुविधा रे सम्मुखीन हेबाकू पडुथिला। किंतु वर्तमान बैंक गुडी को किछि घंटा मध्य रे चेक स्कैन करिवे प्रेजेंट करिवे और किछि घंटा मध्य रे एहाकू पास करिवे। एही समस्त कार्य बैंक समय रे करा जिवो। तेबे एही नूतन व्यवस्था को कंटीन्यूअस क्लियरिंग एवं सेटलमेंट कहा जाउछि। परवर्ती खबर 24 घंटा परे भी चौद्वार जेल रु फेरार दुई दुर्दांत डकायती को मिडिनी टेर धरिबा पई कमिशनरेट पुलिस पक्षर स्वतंत्र टीम गठन करा जाइछि। एथिरे बछा बछा पुलिस अधिकारी अछंती। चौद्वार जेल रोड रु चारिबाटिया रास्ता रे लागिथिबा सीसीटीवी कैमेरा फुटेज चेक करा जाउछि। विभिन्न रेड स्टेशन चारिबाटिया निर्गुंडी टांगी कटक सह अनेक स्थान रे राताराती चेकिंग होइछि। विभिन्न छक स्थान और चौद्वार हाउसिंग बोर्ड अंचल रे व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन अछंती। सूचना मुताबक जे गुरुवार राति प्राय गोटाए हाई सिक्योरिटी सेल रे थिबा दुई बिहारी कुख्यात डकायत मधुकांत और राजा साहानी चौद्वार जेल कर्तृपक्षଙ୍କୁ चकमा देई चंपट मारिछंती। दुई कैदीଙ୍କ फोटो जारी करिछि पुलिस। अपराधीଙ୍କ संपर्क रे सूचना देले 50,000 टंकार पुरस्कार घोषणा करा जाइछि। कार्यर अवहेला जोगु सेल रे दायित्व रे थिबा वार्डर और चीफ वार्डन को निलंबन करा जाइछि। परवर्ती खबर बिहार युवक और छात्र मानको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ उपहार। कर्म नियुक्ति पाई नथिबा युवक एणिकी मासको 1000 टंका पाइबे। नुआ छात्र क्रेडिट कार्ड योजना मध्ये उद्घाटन करिसंती प्रधानमंत्री मोदी। बिहार रे स्नातक पास करी बेकार थिबा 5 लाख युवक एहा द्वारा उपकृत हेबे। सेमानको मागणा कौशल तालीम मध्ये दिया जिवो। सेही परि आज नुआ छात्र क्रेडिट कार्ड योजना मध्ये उद्घाटन करिसंती प्रधानमंत्री मोदी। एहा द्वारा बिहार स्नातक छात्र माने 4 लाख टंका पर्यंत संपूर्ण सुधमुक्त ऋण पाइबे। एही शिक्षा ऋण बिहार रो उच्च शिक्षा उपर एक गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकाइबो बोली कहिसंती। परवर्ती खबर गजपति भूस्खलन पर सरकारक बड़ पदक्षेप। भूस्खलन मुकाबिला पई सरकार करिवे मास्टर प्लान। गजपति भली राज्यर पहाड़ पर्वत अंचल रे भूस्खलन प्रबल अंचल गुडी को चिन्हट करा जिवो। एनै सूचना दैछंती विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। भूस्खलन रोकिबा पई पदक्षेप नेबे सरकार जहा
ଦ୍ୱାରା ପଥର ଖସି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏକ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ି ଯାଇ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ତଳିଆ ରାସ୍ତା ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତଳିଆ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ କରାଯିବ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୁର ଷ୍ଟାମ୍ପେଡ୍ ଘଟଣା କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାଜପା ଦକ୍ଷିଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ଥାଲାପାତିଙ୍କ ଦଳ ତାମିଲଗା ବ୍ୟାଟେରୀ କାଜାଗମ୍ ଟିଭିକେ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭାଜପା 2024 ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କ ବିଶାଳ ପ୍ରଶଂସକ ଆଧାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ଦଳାଚକଟାରେ ଅତି କମ୍ରେ 41 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 27,000 ଲୋକ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମାତ୍ର 10,000 ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟଙ୍କ ଆଗମନ 7 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିଜୟଙ୍କର ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏନଡିଟିଭିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବରିଷ୍ଠ ଭାଜପା ନେତାମାନେ ଟିଭିକେ ନେତାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବିଜୟଙ୍କୁ ଡିଏମକେ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଏ ତେବେ ସେ ଏକା ରହିବେ ନାହିଁ। ଭାଜପା ଟିଭିକେକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଡିଏମକେ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହାଅଭିଯାନ ପିଏମ୍ ଜନମନ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପୋଷଣ ଆଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନଭେମ୍ବର 2023ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଶର 18ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିବା 75ଟି ପିଭିଟିଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକରଣ ଲାଗି ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ରିଲିଜ ହୋଇଛି କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ଫିଲ୍ମ। ସବୁବେଳେ ସିକ୍ୱେଲ ରିଲିଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ସିନେମାରେ ପ୍ରିକ୍ୱେଲ ପରଦାକୁ ଆସିଛି। ଦଶହରାରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଭିଡ଼ ବେଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। 2022ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା କାନ୍ତାରା ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଅଭିନେତା ଭାବେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ରିଷଭ ସେଠୀ। ପ୍ରଥମ ଶୋ ଦେବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାର ଆଲୋଚନା ଖୁବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସକୁ ଦର୍ଶକ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାତା ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ରିଷଭ ସେଠୀ ଏହି ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜରିଆରେ ଏକ ଅରଖ ନୂଆ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଆକ୍ସନ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆମୋଦିତ କରୁଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁଖ୍ୟତଃ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକା ସମୟରେ ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଓ ମାଲୟାଲମ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହା ଭାରତରେ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ଏ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାସଲ କରିସାରିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ୟୁପିଏସସି ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ୟୁପିଏସସି ଏହା ଜଣାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜବାବ ରଖିବା ପାଇଁ ୟୁପିଏସସିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। ଗତ ମେ ମାସରେ ୟୁପିଏସସି ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ପରୋକ୍ଷରେ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ଅନାମ ବାବୁଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଳରେ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ଉପାଖ୍ୟାନ ସହ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାଦକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସମାଜରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଓ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବଥର ନବୀନଙ୍କୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ଉପାଖ୍ୟାନ ସହ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାଦକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ନଦୀର ପାଣି, ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ଉପରକୁ ନଜର ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ହେବାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ସମାନ ଭାଗିଦାର ଅଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ନଦୀରେ ପକାଇଛନ୍ତି କୁଡ଼ କୁଡ଼ ପଲିଥିନ ବସ୍ତା। ପଲିଥିନ ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜରି ବସ୍ତା ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇବେ ସେଇଠି କେବଳ ପଲିଥିନ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଆଖାଇ ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ବେଶ ଶୋଚନୀୟ। ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କୁଆଖାଇକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସହରାବାସୀ। ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ିବା ସହ ଜରି ବସ୍ତା ବି ପାଣିରେ
ପାଣିରେ ପକାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ରାଜଧାନୀରେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ସାଜିଛି କୁଆଖାଇ ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶାର ଖବରକାଗଜର ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। 1984 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସୌମ୍ୟବାବୁ ବାସି ଖବର ବଦଳରେ ସତେଜ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶନିବାର ଏହା କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼ିକ 8 ପୃଷ୍ଠା ଥିଲା। ବୋଧେ ସମ୍ବାଦ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ 12 ପୃଷ୍ଠା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 16 ପୃଷ୍ଠା କରିଥିଲା। କେଉଁ ପୃଷ୍ଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। 41 ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆଗରେ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠକୀୟ ଆଦର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲି। ଆମ ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋହନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ସ୍ଥାପନ କରି ମାଛ ଚାଷ କରାଯିବାର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 37 ଏକର ପରିମିତି ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ରତ୍ନଗର୍ଭା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବ ବୋଲି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସମ୍ବଲପୁରର ହୀରାକୁଦଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏଠାରେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମାଛକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ବରଫ କାରଖାନା ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଉନ୍ନତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମ ମାଛର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଫଳରେ ଏହାକୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ବଜାର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରକୁ ପଠାଇବା ସହଜ ହେବ।